So what's up mga lods? For this video kuanta mga lods og gelatin, gilis. Gilis. Ato suwayan og tinuod ba tong ilang giingon nga nay plastic. Gikamtan ligo og dagat god. Nanay soda. Gilis na, gilis. Ato tanawon mga lods og tinuod ba tong na viral og nabay plastic. Ay sinina limpyo na ha. Ito butangan og kuan. Mga lods aba basig may mo scripted niya, nay soda. Ito tanawon og tinuod pa gyud. Atong anaon mga lods. Ato pigaon. Tuto na 'to mga lods mga lods. To pigaon na tong gilis. Para aware po mga bata ba. Og tinuod ba gyud ni nga nay kuan? Plastic. Wala. Og nanay plastic mga lods tinuod jud. Positive daw mga lods tinuod jud daw. Plastic silupin. Silupin ano mga bata ninyo, mga anak, mga nanay, tatay, ayaw ninyo pagkanaog gelatin. Hindi liis ba? Na plastic silupin. Kadaot man mo suot sa lawas sa bata. Tinuod itong na viral sa Facebook. Anay papel. Di na scripted tinuod na aware na mo mga nanay tatay adon ninyo pa kanag kuan ang mga bata kay naipapil kuan silupin silupin ayan ninyo pa kana. Alright to guys, shout out sa inyong lahat, thank you and God bless, bye bye.